গুড মৰ্ণিং সখীসকল, ভালে আছেনে? আজি বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত দেখা কৰিবলৈ। এয়া তাইক ৰেডি কৰি দি আছোঁ, এইজনীৰ এক্সাম আছে আজি। আজি ইংলিছ এক্সাম আছে আৰু ভীষণ ব্যস্ত আমি এইকেইদিন। তাৰমানে আমাৰ ঘৰত পূজা আছিলে, কিন্তু ইয়াৰ এক্সামৰ কাৰণে মই পূজাত যাব পৰা নাছিলোঁ তেনেকৈ ভালকৈ। যাওঁ আহোঁ, ইফালে পঢ়া শুনা, ইফালে এনেকৈ চলি আছোঁ। আজি আমাৰ ঘৰত পূজা শেষ। মই গৈ পাওঁতে শেষেই হ'ব, মানে অস্ত্ৰ পোহৰ আছিল আমাৰ ঘৰত। গৈ পাওঁতে শেষেই হ'ব। ই 12:30 আহিব স্কুলৰ পৰা, তাৰপিছতহে যাম। গতিকে আমাৰ আজি পূজা কেনেকৈ হৈছে, ক'ত কি কৰিছে আপোনালোকক দেখুৱাম মই। আগত এইজনী এক্সাম দি আহক ভালকৈ। তাইতো এক্সাম দিবলৈ ভয় খায়, পঢ়া শুনা নকৰে, মোবাইল চাই থাকে। এতিয়াও গেম খেলি আছে। তাইয়ে চাওক গেম খেলি আছে। মানুহে পঢ়া শুনা কৰি স্কুলত যায়, আমি গেম খেলি স্কুলত যাওঁ। স্কুলত গৈ পেলাই এক মেডামৰ তাতে কপিত সেইটোৱে লিখিম, মই এনেকৈ গেম চা না ভালকৈ। ওলকো খাঠি হ, গেম খেলি আহিলোঁ, গতিকে এক্সামত গেমটোৱেই লিখিম, হয় না? গতিকে আহোঁ বাৰু, ইয়াক স্কুলত থৈ পেলাই 10টা বজাতহে যাম অৱশ্যে, এতিয়া 9টা বাজিল। Hello everyone, hello. We are all ready to go. पापा आगे सो रहे सोफे पे. You see him? Sleeping over there. और ये आगे स्कूल से बोलो कुछ नहीं बोला. एग्जाम कैसे हुआ? ठीक है, मतलब किसी का इधर ऐसे पास होना है उसको, ऐसे. ठीक है. मैं भी वीडियो देख रही हूँ. आ जाओ. बोल रही थी और मेरे हाथ में देखो ये क्या है. छोटू 10 रुपए का है ये. स्कूल में खा के जाऊंगी. गाड़ी में मेरे को बैठ के इसको खाना है. और कौन है? चुमकी बाई। ये मेरी नेबर दीदी. मम्मा बी मीटिंग सब आ गया सब. वहाँ पे मीटिंग चल रहा है. वोट मीटिंग चल रहा है. তুই দেখি বড় সব চিজ So now let the driver come. उसके बाद हम जाएंगे सीधा और देखते क्या होता है, कब आते हैं. शाम तो हो ही जाएगा. केम आ गए हम. यहाँ पे हुआ था वो कीर्तन वगैरह. हाँ चलो घर में चलो. चलो चलो. चलो बाहर ही चलते हैं. रोमिंग अराउंड. गर्मी है. environment. happy फूलेर होते. घर में सारे सो रहे हैं. कल सोए नहीं थे कोई भी. इधर चलो. कीर्तन हो रहा था. इधर चलो. Let's just क्या बोलते हैं, enjoy. Just enjoy. फिर अभी देखते हैं क्या होता है. I'll show everything. अभी पहुँचे हैं. थोड़ा मेहमान बन के रहें, उसके बाद घर वाले बन जाएंगे.
ভোকে নাই মোৰ जगह नहीं है कहाँ पे তই খা মই নাখাওঁ এমনিও India and Bangladesh full border. Let's go. This is the border. You see this whole line. Border. Didi. Suraj. खेत आसमान जमीन पानी allowed to shoot there. अभी वापस आ गए हम मैंने वही बोला गाइस मैं एक चीज बताऊं मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा बॉर्डर देख के दिमाग होना चाहिए चलो घर के अंदर चलो আস্তে আস্তে হবো দিব फाइनली वी आर एट होम फाइनली बड़ा आलस आया था मेरे को मम्मा इसमें আহি পালো ভাগৰে জগৰে এতিয়া আজি ইমান দিনে নিৰামিষ খাইছো আজি বোলে আমিষ খাব পাৰে स्टार्टिंग विद अंडा গতিকে কণীৰে আমিষ হ'ব আজি আমাৰ इधर डायरेक्टली हम मीट या फिश खाएंगे तो पेट की हालत भी तो सोचनी चाहिए নহয় আৰু মিট আৰু ফিছ আনাৰ নিচিনা মানুহো নাই গতিকে মই ইজিলি আন্দা আনিছো तोड़ना है अभी अपने असली रूप में आना है तो बना हम खाते खाते फिर मिलते हैं शी इज हैविंग डिनर शिनचैन लाइक कर देना अगर शिनचैन पसंद है तो सब्सक्राइब कर देना दे दिया मैंने मालिश कर दो बस মালিশ কৰি দিম মোৰ বিষাইছে ভাগৰ লাগি গৈছে তাতে लेकिन फिर भी मोर नहीं भी खाए তো ইয়াক তেল দি দি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে অন্ত কৰো আমাৰ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল মই তামোল খাইছো এইজনী খুটপনি ধৰিছে চা চা मुंह देखा है इसका लटका हुआ খুটপনি ধৰিছে তাক তো আজিলৈ আহিছো ইমানতে গতিকে आज के लिए बस इतना ही নতুনকৈ ক'ব লগা তেনেকে নাই প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব सब्सक्राइब কৰিব लाइक कमेंट शेयर কৰিব আপোনালোকে থেংক ইউ আজিৰ কাৰণে আহিছো গুড নাইট